हेलो व्यूवर्स, खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो आज मैं आपके साथ बाइबल मुकद्दस की चौथी किताब गिनती पढ़ूंगी और उसका आज पहला बाब। और बनी इसराइल के मुल्क मिस्र से निकल आने के दूसरे वर्ष के दूसरे महीने की पहली तारीख को कोए सीना के बियाबान में खुदावंद ने खैमा इज्तिमा में मूसा से कहा कि तुम एक एक मर्द का नाम ले लेकर गिनो और उनके नामों की तादाद से बनी इसराइल की सारी जमायत की मर्दमशुमारी का हिसाब उनके कबीलों और आबाई ख़ानदानों के मुताबिक करो। 20 बरस और उससे ऊपर ऊपर की उम्र के जितने इसराइली जंग करने के काबिल हों, उन सबों को अलग अलग दिलों को तोड़कर तू और हारून दोनों मिलकर गिन डालो। और हर कबीला से एक एक आदमी जो अपने आबाई ख़ानदान का सरदार है तुम्हारे साथ हो। और जो उसमें तुम्हारे साथ होंगे उनके नाम ये हैं: रोबन के कबीला से अलियसूर बिन अश्दियूर, शमाउन के कबीला से स्लोमियल बिन सूरी शदी, यहूदा के कबीले से नहसोन बिन अमीनदाब, शिकार के कबीला से नतैनियल बिन सुगर, ज़ेबूलून के कबीला से अलियाब बिन हेलवन, यूसुफ की नस्ल से इफ्राईम का बेटा अलियस्मा बिन अम्मीहूद, और मनस्सी के कबीला का गैमियल बिन फिदा हसूर, बनियामीन के कबीला से अबदान बिन जदूनी, दान के कबीला से अहीजूर बिन अशदी, आशिर के कबीला से फैजिल बिन अकरान, जद के कबीला से अलियासफ दोइल, नफ्ताली के कबीला से अखीरा बिन इनान। यही इश्कास जो अपने आबाई ख़ानदानों के रईस और बनी इसराइल में हज़ारों के सरदार थे, जमायत में से बुलाए गए। और मूसा और हारून ने जिनके नाम मज़कूर हैं अपने साथ लिया और दूसरे महीने की पहली तारीख को सारी जमायत को जमा किया। और उन्होंने 20 बरस और उससे ऊपर ऊपर की उम्र के सब आदमियों का शुमार करवा के अपने अपने कबीला और आबाई ख़ानदान के मुताबिक अपना अपना नस्बो नामा लिखवाया। सो जैसा खुदावन ने मूसा को हुक्म दिया था वैसा ही उसने उनको दश्ते सीना में गिना। और इसराइल के पहलौठे रोबन की नस्ल में से एक एक मर्द जो 20 बरस या उससे ऊपर ऊपर की उम्र का और जंग करने के काबिल था, वो उनके घराने और बाई ख़ानदान के मुताबिक अपने नाम से गिना गया। सुरोबन के कबीला के जो आदमी शुमार किए गए वो 46,500 थे। सुशमा उनकी नस्ल में से एक एक मर्द जो 20 बरस या उससे ऊपर ऊपर की उम्र का और जंग करने के काबिल था, वो उनके घराने और आबाई ख़ानदान के मुताबिक अपने नाम से गिना गया। सरोबन के कबीला के जो आदमी शुमार किए गए वो 59,300 थे। और जद की नस्ल में से एक मर्द जो 20 बरस या उससे ऊपर ऊपर की उम्र का और जंग करने के काबिल था, वो उनके घराने और आबाई ख़ानदान के मुताबिक अपने नाम से गिना गया। सरोबन के कबीला के जो आदमी शुमार किए गए वो 45,650 थे। और यहूदा की नस्ल में से एक एक मर्द जो 20 बरस या उससे ऊपर ऊपर की उम्र का और जंग करने के काबिल था, वो उनके घराने और आबाई ख़ानदान के मुताबिक अपने नाम से गिना गया। सरोबन के कबीला के जो आदमी शुमार किए गए वो 74,600 थे। और शिकार के नस्ल में से एक एक मर्द जो 20 बरस या उससे ऊपर ऊपर की उम्र का और जंग करने के काबिल था, वो उनके घराने और आबाई ख़ानदान के मुताबिक अपने नाम से गिना गया। सरोबन के कबीला के जो आदमी शुमार किए गए वो 54,400 थे। और ज़बूलून की नस्ल में से एक मर्द जो 20 बरस या उससे ऊपर ऊपर की उम्र का और जंग करने के काबिल था, वो उनके घराने और आबाई ख़ानदान के मुताबिक अपने नाम से गिना गया। सरोबन के कबीला के जो लोग शुमार किए गए वो 57,400 थे। और यूसुफ की औलाद यानी इफ्राईम की नस्ल में से एक एक मर्द जो 20 बरस
یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا، وہ ان کے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق اپنے نام سے گنا گیا۔ سو روبن کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 40,500 تھے۔ اور منسی کی نسل میں سے ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا، وہ ان کے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق اپنے نام سے گنا گیا۔ سو روبن کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 32,200 تھے۔ اور بنیامین کی نسل میں سے ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا، وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق اپنے نام سے گنا گیا۔ سو روبن کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 35,400 تھے۔ اور دان کی نسل میں سے ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا، وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق اپنے نام سے گنا گیا۔ سو روبن کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 62,700 تھے۔ اور عاشر کی نسل میں سے ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا، وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق اپنے نام سے گنا گیا۔ سو روبن کے قبیلہ کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 41,500 تھے۔ اور نفتالی کی نسل میں سے ایک مرد جو 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا، وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق اپنے نام سے گنا گیا۔ سو روبن کے قبیلہ کے آدمی شمار کیے گئے وہ 53,400 تھے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو گنے گئے، اور انہی کو موسیٰ اور ہارون اور بنی اسرائیل کے 12 رئیسوں نے جو اپنے اپنے آبائی خاندانوں کے سردار تھے گنا۔ سو بنی اسرائیل میں سے جتنے آدمی 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھے، وہ سب گنے گئے، اور ان سب کا شمار 6,03,500 تھا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ آئیں ہم دعا کریں۔ آسمانی خداوند، اس خوبصورت کلام کے لیے ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ جو تو نے اپنے بندہ موسیٰ کو حکم کیا، اور خداوند انہوں نے خداوند تیرے کہنے کے مطابق خداوند تیری قوم بنی اسرائیل کی مردم شماری کی، اور خداوند انہوں نے ان کو گنا۔ خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں، خداوند انہوں نے بالکل تیرے کہنے کے مطابق کیا۔ خداوند میں دعا کرتی ہوں خداوند جتنے عزیزوں نے یہ کلام پڑھا ہے خداوند، تو ان کے اندر بھی یہ فرما برداری کی اسپرٹ ڈال خداوند، کہ ہم بھی اور خداوند یہ سب عزیز بھی خداوند تیرے کہنے کے مطابق، تیرے کلام کے مطابق خداوند اپنی زندگیاں بسر کریں، اور تجھ سے ڈرتے رہیں اور کانپتے رہیں خداوند، اور تیرا آسمان ہمیشہ ان پر کھلا رہے، یسوع مسیح کے نام میں آمین۔